באשר לסעודיה. האם היחסים שלכם עם סעודיה השתפרו, והאם יש שיתוף פעולה בין המדינות? יש לנו הרבה אינטרסים משותפים שאנחנו יכולים לקדם אותם בכלכלה ובמדיניות, בתפיסות אזוריות. אני גם מאמין שסעודיה רואה כמונו שיש סכנה גדולה מאוד מהתפשטות הטרור על ידי גורמים קיצוניים. ואני מצפה שהמשטר הסעודי, כמו משטרים אחרים, יפעלו נגד כוחות. C'est tout à fait nouveau, c'est un phénomène que l'on n'avait jamais vu. Dans mon livre, je auparavant. parle de la dictature de la banque. Il faut bien dire que, quelle que soit la richesse, par exemple des potentats du Qatar ou d'Arabie Saoudite, leur argent est dans la banque. Et si la banque le bloque, ou même d'ailleurs si elle ne fait plus travailler, etc., c'est-à-dire que le pouvoir, c'est la banque. Et en fait, le pouvoir du monde, c'est la banque alliée à l'armée américaine, hein. C'est-à-dire c'est en fait le complexe militaro-industriel et le système de Wall Street, c'est-à-dire la carotte et d'une certaine manière la carotte et le bâton, la violence discrète et la violence efficace. Physique, ouais. Et cette alliance, c'est ce que j'appelle l'alliance judéo-protestante, anglo-saxonne, vétéro-testamentaire, car effectivement c'est le monde de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, l'empire, c'est ça, c'est l'armée américaine et le dollar, hein. Et c'est tu prends ma fausse monnaie ou je te casse la gueule, hein. Et on voit très bien que l'histoire, ça a commencé avec Saddam Hussein et l'Irak. Il a voulu s'émanciper de ce qui fait la seule réalité du dollar aujourd'hui, qui est le pétrodollar, c'est-à-dire que l'obligation pour tous les États d'acheter leur stock d'énergie en dollars, ce qui fait que la seule réalité du dollar, ce qui fait que les pays sont obligés d'avoir des stocks de dollars, sinon ils s'en seraient débarrassés depuis longtemps. Et quiconque essaie d'échapper à la fausse monnaie dollar, Saddam Hussein, Kadhafi avec le dinar or, etc. L'armée américaine, ou d'ailleurs maintenant c'est Sénégalais, c'est terrains sénégalais qui sont l'armée anglaise et l'armée française depuis que Sarkozy a trahi totalement l'héritage gaulien, et ben ceux qui veulent s'émanciper de la fausse monnaie dollar se font casser la gueule par l'armée américaine. Tant qu'on n'aura pas découplé, comment dirais-je, la logique bancaire de Wall Street de la puissance militaire américaine, cette dictature existera. Et il faut dire que cette dictature est ce couplage de ces deux forces. La banque avec un grand B, qui est aussi l'abstraction totale du monde de l'argent, contrôlé et au niveau mondial. C'est-à-dire que vous pouvez être milliardaire, votre argent de toute façon il est dans la banque, sauf si vous effectivement vous cachez votre or sous votre lit. C'est pour ça que l'or est quelque chose de très gênant pour le système bancaire. Absolument. Et qu'il est dans la charte du FMI que quand un pays intègre notamment l'Union Européenne, il doit se débarrasser de ses stocks d'or. Hein, قال لي والله امريكا دوله كبرى اذا كانت تدخل من يقدر يمنحها. قلت له كيف تدخل في ارض دوله مستقله يعني في سبب. بعد تلاقيت انا وياه قال لي الشيء اللي ما نقدرش نقول لك في الهاتف العراق بعد الكويت اجتياح السعوديه. كيف؟ قال لي استطلعنا وشفنا وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشره على الجبهه وتزحف نحو السعوديه. الامر الذي يؤدي الى ان السعوديه فعلا الدفاع عن نفسها بتحارب حتى مع الشيطان في ذلك الوقت.
راحت جابت القوات الأمريكية. أصبح الخطر العراقي في ظل يعني الوضع العراقي اللي موجود الآن فعلا يعني مصدر قلق أو حتى تهديد لإخواننا في الكويت، في السعودية، في كل الخليج. وأمريكا متعهدة بحماية هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هي مصدر هام جدا للطاقة. إذن هذا في تصحيح. تفضل أقول يا أخي عبد الله. الرئيس كلامك مردود عليك. المملكة العربية السعودية واجهة. المملكة العربية السعودية مسلمة. المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار مثلك وغيرك. من جابك بالحكم انت؟ من جابك بالحكم؟ غير صحيح. من جابك؟ لكن لا تتكلم ولا تتورط بأشياء مالك فيها لا حق ولا نصيب، والكذب هو أمامك والقمر هو قدامك. شو تقول كذا؟ شو بيقول الله؟ مش مع أمريكا أبدا. إلى ترجع مع أمريكا أبدا. إن شاء الله ترجع. يعني الحل بيد العرب، وخاصة إخواننا في الكويت، يعني يقدروا يحلوا المشكلة. المشكلة عربي ما هوش مشكلة أمريكي عراقي. لا ما في جلسة مغلقة. لا شوف لولا العرب في الخليج ما فيش أمريكا. Here is an example, and I have spoken about this so many times. Here is a verse in Surah Al-Ma'idah in which Allah subhanahu wa ta'ala says, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا, O you who have faith in Allah, لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Do not take the Jews and do not take the Christians as your friends and allies. Is Allah speaking about all Jews and all Christians? Or is He speaking about some Jews and some Christians? You have to go to the rest of the Quran to answer that question. And I don't have the time now to take you to all those verses of the Quran, but there are several lectures of mine. When you go to the rest of the Quran, it is plain and clear. Allah is not speaking about all Jews and all Christians. No. He's speaking about some Jews and some Christians, not all. Well then, who is he speaking about? The answer is there in the words which follow. بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, which means do not take such Jews and do not take such Christians as your friends and allies, who themselves are friends and allies of each other. بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. The Quran is anticipating. I don't know the Bahasa for anticipate. Come on, help me. All right. You don't have that in Bahasa. The Quran is saying that this is an event which is to come. When a Jewish-Christian alliance, friendship and alliance is going to emerge. When that Jewish-Christian alliance emerges, you Muslims are prohibited from being their friends and allies. And if you become their friends and allies,
then what is the price that you will pay? وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Whosoever from amongst you turn to them for friendship and alliance, you now belong to them, you've lost your Islam. You now belong to them, you have lost your Islam. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Surely Allah will not provide guidance for a people whose trademark is zulm. A people who oppress, a wicked people, an unjust people. So many of our people today who are Salafi are joining with NATO. NATO is the Zionist NATO military alliance, working on behalf of Israel, working on behalf of the Judeo-Christian alliance, the Zionist alliance, NATO. And yet you come with an Islamic movement in Libya and you make an alliance with NATO to overthrow the Libyan government. And then you want to argue with me that Gaddafi was a dictator, he was this, he was that, he was this, he was that, he was this, he was that. Stop wasting my time, you fool! I have to use this harsh language because you've lost your Islam. You don't even know that. You are so blind, you don't even know you've lost your Islam. When you reach in your grave, you remember me. This is the Quran. And they're doing the same thing in Syria now. Yes. If you want to remove the Syrian government, this is not the way to do it. To make an alliance with the Zionists. Turkey has a government which says it is Islamic, pro-Islam. But that government is very comfortable with NATO. And that government is working overtime for NATO. And you want to come to tell me that you are representing Islam? I don't have dust in my eyes. I can see you for what you are. You are tools of NATO, the Turkish government.